Mayat Sonza pala sa suot. Sexy 33. 33, Ma'am Laylin. Banggit sila ng pangalan. Ma'am Laylin Roman, yours na. Sexy 33. Sexy 36, meron ka na, Ma'am Jenny. 32, sorry, Ma'am, wala na. May 33 pa ba? May 33 pa, wala nang 32. Sexy 30, Ma'am Eva Acob. Ma'am Eva Acob, sexy. Ay, wala nang 30, Ma'am. Wala nang 30, Ma'am Eva. Wala nang 30. 34, wala tayong 34, Ma'am Zenda. 33, 36 lang. Ma'am Jinky, yours na sexy 36. Ma'am Jinky, sexy 28 pala, sorry. 26 na lang yung coffee natin, Ma'am Giabel. Kung petit lang, carry sa 27. Pero pag 28, masikip na, Ma'am. Sexy 32, wala na po. Okay, ulitin ko yung available, no? Kay Sexy, ang available pa is 26, may 29 pala. Mine Sexy, 26, 28, 29, 31, 33. Tama? Mine Sexy, 26, 28, 29, 31 and 33 available, 599. Sexy 26, Ma'am Glyza Andoy, yours na. Wala na pong 30. Walang 30. Sexy 32, wala na po ha. Sexy 33, Ma'am Zybe Palma, yours na. Sexy 33. Ma'am Zybe Palma, yours na. Last na yan. Last na yung 33 sa inyo, Ma'am Zybe Palma. Mine Sexy 26, 28, 31 available for only 599. Okay. Sexy 29, Ma'am Eva Acob, yours na. Last na yung 29 sa inyo, Ma'am Eva. Ma'am Eva Acob. Sexy 29, yours na. I-flex ko yung sando ko after ni Skort and then Uniqlo Peanuts, tas guest tayo. Ha? Kanino? Oh, Ma'am Eva, yours na sexy 31. Sexy 31, Ma'am Eva, yours na. Sexy 31, Ma'am Eva, yours na. May 31 pa ba? Sexy 31, yours na, Ma'am Tracy Malonzo. Ma'am Tracy Malonzo. Sexy 31, yours na. Sexy 29, Ma'am Retel. Sexy 29, Ma'am Retel, yours na. Sexy 29, Ma'am Retel, yours na. Okay. Ma'am Eva, 31 yung nakuha ninyo, Ma'am Eva, ha? 31 po. May 31 pa ba dyan? Okay, wala nang 31 yan. Mine Sexy 26, 28 na lang. 26, 28 na lang po kay Sexy. Ma'am Eva, wala nang 29, Ma'am Eva, ha? 31 po yung nakuha nyo, Ma'am. 31. Wait lang, ako yung magbe-breakfast lang. Lunch na ba? Perfect. Ma'am Eva, wala nang 29, Ma'am Eva. Wala na, Ma'am Eva. Kung ika-cancel yun yung 31, wala na kayo makuha, Ma'am Eva. 29, sold out na. Okay, Sexy 26, Ma'am Jemmy Meg, yours na. T-shirt pang babae. Meron, Ma'am, guess. Yung guess, ano lang. Sexy 26, Ma'am Jemmy Meg. Sexy 28 na lang tayo. Sexy 28. Ma'am Eva, cancel ko ba yung 31 nyo? Kasi wala nang 29, Ma'am. 28, meron. 31 wala, ay 29 wala na. Next color is light denim. Ang ganda rin ni light denim. The lightest shade available. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 to. Pamay na ko dito light denim. Suotin ko lang din siya. 599 each. Ma'am Eva, nag-change kayo to 31, ma'am. Kaya change namin to 31. May nag-wine ng 31. Kung ika-cancel nyo yun, ma'am, wala na akong mabibigay sa inyo. Okay. Kasi twice kayo nag-comment, ma'am. May nako dito ng light denim. Kung ika-cancel nyo yun, ma'am, mabibigay sa iba pa yung 31. Wala kayong makukuha. May nako dito ng light denim 27, 28. Hindi po pwedeng
dala-dalawa yung imamine mga sisters magka-cancel, ha? Okay? Pwede kayong mag-mine. Tapos, isang size lang po. Hindi pwede yung dalawa, ma'am. So, kung ika-cancel nyo yung 31, ma'am, wala kayong makukuha. Okay? Kasi may nag-mine na po ng 29. Pamine ako dito, light denim 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, and 36. Okay. Mine light denim dyan. Suotin ko lang si light denim. Sige, Ma'am Eva, kasi kung ika-cancel nyo yun, ma'am, wala kayong makukuha. Okay, suotin ko lang po si light denim, ha. Tapos flex na natin si beige. Brand nito Uniqlo. Brand po is Uniqlo. Okay. Light denim. Ito si light denim, diba? O, ganda ni light denim din, mga sis. Suot ko ngayon is 29. Ayan. 29 na. Ito na yung magandang size for me, mga sis. Nag-size up ako 1 inch. Mine light denim plus your size. Non-stretch lahat yan, ma'am. Non-stretch. Light denim 36. Ma'am Jenny Araneta, yours na. Noted na yon, Ma'am Eva. Noted na. Ma'am Jenny Araneta, yours na. Light denim 36. Light denim 32. Ma'am Soledad, yours na light denim 32. Ito yung light denim. Sa beige, hindi ko pa pumapapamain si beige. Later, magko-code tayo doon. Light denim 32. Ma'am Soledad Teal Ortega, yours na. 230 po yung aking suot na sleeveless. 230 each lang. Ma'am Soledad Teal Ortega, yours na. Light denim 32. Old Miner ka na, no, Ma'am Soledad? Light denim, last na yung 32, di ba? Yes, tsaka 36. Okay, wala na rin 36. Mine light denim, 27, 28, 29, 30, 31, 30.